ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतमुखं करोति भासाळं पङ्गुलं भयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं घलं सुखं घातमुक्तत्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरो रसिका भुविभावुकाः घातं वसितनोत्सारं सत्यपौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातन्तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादश स्कंध अध्याय 15 पाठ सिद्धि मिलियो प्रभु सहजरे साक्षात्कार देवेनी कठोर साधना कले सिद्धि सिद्धि गुड़े देदेवे जोटा कि सर्वसाधारण दुर्लभ ये सिद्धि कहले 18टा भितर 8टा सिद्धि हूँ प्रभु हाथ में थिबा जिनिस जोटा सी चाहिए अन्य को देवे समस्ते पाइपर सी 18 सिद्धि भितर 8 है किए ना अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्यम महिमा तथा ईशित्वंच वसित्वंच तथा कामावसायिता ये 8 कामावसायिता गोटे ये 8 प्रभु का हाथ में अच्छी जी अत्यधिक साधना कर पाइला भाया सी आग इधर सिद्धि गुड़े देदेवे आउ 10टा सिद्धि एगुड़ाक तुम्हें सत्वगुण संपन्न ही सुंदर भाव जदि संसार को छाड़ी ईश्वर चिंतन में बातिल भगवान जहाँ मिले सी दूरी था कितु सी भी तम छाए से सिद्धि गुड़ा ता मन को नहीं ये बस कड़े उड़ी पड़े आउटे पलैच अंतर्ध्यान हो थो कड़े पड़े कि कहीं देखी पार ना ये सब अनेक विद्या युवाक 10टा जिनस एगुड़ाक जड़े साधक तार से पाइजे साधना तदनुसार कर मन कर सूक्ष्म स्वर पाइबा कह सूक्ष्म जिनस किए प्रभुंर सत्ता ना 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 है तन्मात्रा ये है सूक्ष्म तेणु से तन्मात्रा को यदि चिंतन कर सिद्धि लाभ कर शब्द तार रूप अच्छी सूक्ष्म स्पर्श स्पर्श तो स्पर्श रूप कहीं तार हाथ गोड़ किसी अच्छी कौन है कि ना तेणु ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 को साधना कले तेज भी सूक्ष्म हो सूक्ष्म शब्द अर्थ अदृश्य इंद्रिय ग्राह्य नुहे तेणु एमतीका काली सर बर्तमान आज देखिए 12 श्लोक ठार परमाणुमय चित्तम भूतानां मयिरंजयन काल सूक्ष्मार्थता योगी लघिमानं अवाप्नुयात् लघिमा कौन लघिमा छोटा आकार केमितिका वायु आदि 4 महाभूत भितर आकाश परमाणु रूप में सर्वत्र व्यापी रही 4टा सूक्ष्म पृथ्वीटा स्थूल तेणु आकाश वायु तेज जलटा भी स्थूल नहीं जल कथा कहुए आकाश वायु एवं तेज ये 3टा अत्यंत सूक्ष्म ये सब सर्वत्र व्यापक ये माने मुझे सर्वत्र परिपूर्ण रही तो जो योगी परमाणुमय चित्तम जल ठारू ये बहुत विस्तारित ना ये जल ठारू ये बहुत सूक्ष्म जल तो स्थूल ये 3टा सूक्ष्म तेणु मु सब प्रभु को सब परिपूर्ण रही कारण ये समस्त समस्ते मो भीतर अच्छा मुझे सब आड़े परिपूर्ण सर्वत्र माने जल ता एरिया रही वायु तार गोटे स्वतंत्र भीतर रही आकाश तो आहरी अधिका व्याप्त हो रही मु तो सर्वव्यापक किंतु सर्वव्यापक हेले सबुठी सब भीतर भी रही सबुआड़े व्यापिक रही सबुआड़े परिपूर्ण ये प्रकार अवस्था रही
କାଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତଥା ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଯୋଗୀ ମୋର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ମୋ ସହିତ ଏକା ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ମୋର ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ ନ ଜଳ ମିଶାଳି ଦେଉଥିଲା ଯେ ସ୍ଥୂଳ ହେଲେ ଆକାଶ, ଆକାଶ ସବୁଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବାୟୁ ଏବଂ ତେଜ ଏସବୁ ଟିକେ ଏଇ ତେଜ ବାୟୁ ଆକାଶ ତ ଆକାଶଟା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଆଉ ତେଣୁ ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବ ଜଣେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ସେ ଲଘିବା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରମାଣୁ ହୋଇଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଇପାରିବ। ଲଘିବା ମାନେ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ଛୋଟ ହବ ସେ ରହିପାରିବ। ହେଲା ଆଉ ତ ଆମ ଦୁଇଟା ତ ସେୟା କହିଲେ, ଦୁଇଟା ତନ୍ମାତ୍ରାରେ ମନକୁ ଲଗେଇବ। ମହତ୍ତତ୍ଵ ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ହେଇଛି। ଏହି ମହତ୍ତତ୍ଵ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମା ଠାରେ ମନକୁ ଧାରଣାବଦ୍ଧ କରିଛି ସେ ଅଣିମା। ଏହା ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଲା। ତନ୍ମାତ୍ରାରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଏ ତନ୍ମାତ୍ରାରେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ଅଣିମା ହବ, ସବୁଠାରୁ ଅଣୁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଲେ ଅଣିମା ମହିମା, ମନକୁ ମହତ୍ତତ୍ଵରେ, ମହତ୍ତତ୍ଵଟା ମହାନ ତତ୍ଵ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ମହତ୍ତତ୍ଵରେ ଯଦି ମନ ଦେଇଦେବ ତୁମେ ମହିମାମୟ ହେଇଯିବ। ମହିମା ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସବୁ କରିପାରିବ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତରେ ତନ୍ମାତ୍ରାରେ ମନକୁ ଧାରଣ କରିବ। ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତି। ଆଉ ମହିମା, ମହିମାଟା ନିଜର ମହିମା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, ମହିମା ମାନେ ପ୍ରଭାବ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଣିମା ପ୍ରାପ୍ତି, ଧାରୟନ୍ ମୟି ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱେ মনঃ বৈকারিকে ক্ষীরম সর্বেন্দ্রিয়াণাং আত্মত্বম প্রাপ্তি প্রাপ্নोति মনমনা। প্রাপ্তি কেମିତି ମିଳିବ ନା ଧାରୟନ ମୟି ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱେ। ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜା। এই সাত্বিক অহংকারକୁ মনটা ইন্দ্রিয় ମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଏବଂ ସେ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି। ଧାରୟନ ମୟି ଅହଂ ତତ୍ତ୍ୱେ ମନ। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ମନ। ତେଣୁ ମନ ବୈକାରିକ ଅଖିଳମ୍। ମନ ଯଦି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଜ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଲଗାଇଦେଲେ କୋଉଠି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରେ, ତେବେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇବା। ଆଉ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିକିରି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ଯଦି ଲଗେଇଦେଲ ସବୁ ତ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ମିଳିଯିବ। ତା ନା ପ୍ରାପ୍ତି। ପ୍ରାପ୍ନୋତି ମନ୍ମନଃ। ମନ ମନା, ମନକୁ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପଦାର୍ଥ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ମହତ୍ୟାତ୍ମନିଜ ସୂତ୍ରେ
धारयत मोयि मानसम प्राकाम्यम पारवेष्ट्यम में बिंदते अव्यक्त जन्मन मुझे अव्यक्त जन्म अव्यक्त जन्मा व्यक्त नुहे जार जन्म सी अव्यक्त जन्म माने जन्म तो प्रभु हुए हाँ जार जन्म व्यक्त नुहे ये भी गोटे सुंदर कथा जार जन्म व्यक्त नुहे जन्म प्रकाशित हेनी से जन्म हेनी जन्मटा प्रकाशित हो ना कहुच्छी जन्म से तो आविर्भाव हे तेणु जन्म हवा किए देखनी है कौन प्रभुंर जन्म है कथा कहे जन्म है माने जनकर जन्म माने कौन संसार में आविर्भाव हवा तेणु प्रभु आविर्भाव हेले जन्म कौन है कौटी है किसी किए देखिपारे यहाँ सुंदर कथा ताले महत्यात्मनिज सूत्रे धारयत मन्मयी मानसम प्राकाम्यम मुझे अव्यक्त मो द्वारा ही ब्रह्मांड निर्मित होती तेणु महत्त्वर अभिमानी सूत्रात्मा हिरण्य गर्भठारे जे मन को धारण कर महत्त्वर देवता होती हिरण्य गर्भ मान ब्रह्मा तो से हिरण्य गर्भ ब्रह्मा पाखे मन टी लगेल ताले प्राकाम्यम पारमेष्ट्यम पारमेष्ट्य प्राकाम्यटा ब्रह्मा संपर्कित तेणु ब्रह्मा चरणारविंद जी मन लगिगला परमेष्टि पद पाई जाती अर्थात समस्ते आज्ञा पालन करते प्राकाम्यम कहले समस्ते आज्ञा पालन करेंगे जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ी समस्त आदेश पालन करेंगे आ ब्रह्मा जहाँ भी होता जहाँ था किंतु समस्त देवता तो प्रणाम करते ना कारण से देवता स्रष्टा पिता तेणु प्राकाम्य शब्द अर्थ जहाँ चाहिए सब मिल प्राकाम्य सिद्धि पाई जाते परमेष्टि पद पाई जाती अर्थात समस्त आज्ञा पालन करेंगे प्राकाम्य शब्द अर्थ प्रतिष्ठा बड़ धरण प्रतिष्ठा माने समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जी समस्ते खातिर करेंगे यहाँ ये प्रकार तेणु प्रतिष्ठा लाभ कर प्राकाम्य विष्णु त्रधीश्वरे चित्तम धारयत काल विग्रहे स ईशित्ववापनति विष्णुंकर त्रधीश्वरे चित्तम धारयत काल विग्रहे विष्णुंकर गोटे काल माने महाकाल हूँ विराट शक्ति गोटे से महाकाल को जी चिंतन कर काल को विग्रह स्वरूप रूप को लेकिन चिंता करा स ईशित्ववापनति त्रिगुणमयी मायार स्वामी समस्त ब्रह्मांड को नाश कर निमंते से समर्थ महाकाल से ही काल होउछन्ति मोर विग्रह है मुझे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ उभयंकर प्रेरक पुरुषोत्तम मोर ही विश्वस्वरूप जे चित्त लगाई दियंती से ईशिता नाम को सिद्धि लाभ करती ईशित्वम मुझेपरी झील मान मो इच्छा अनुसार नियंत्रित करे से ठीक से नियंत्रित करने को समर्थ हो जाती और विष्णु कहते ईशित्व हूँ समस्त शासन
ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରିହେବ ଆଉ କେତେ ଅସାଧ୍ୟ ମଦୁଆ ଫଦୁଆ ସୁଧାସୁଧି କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚୁପଚାପ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଇ ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। ଏଇ ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ସେମିତି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଈଶିତ୍ୱ। ନାରାୟଣେ ତୁରିୟାଖ୍ये ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦିତେ ମନୋମୟୀ ଅଦଶତ ଯୋଗୀ ମଧର୍ମାଗା ବସିତା ବିୟାତେ। ଈଶିତ୍ୱ ଗଲେ ବସିତ୍ୱ ଶୁରୁ ହେଲା। ଭଗବାନ ଏପରି ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁରୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ନାରାୟଣ। ତୁରୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଜଗତ ହେଇଛି। ଆଉ ତିନି ଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ 4 ନମ୍ବର ତତ୍ତ୍ୱ। ନାରାୟଣ ତୁରିୟାଖ୍ये ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦିତେ। ଯେଉଁ ସେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଲାଗିବ। ସେ ମଧର୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଗୁଣ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ବସିତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ମନୋମୟୀ ଅଦଶତ ଯୋଗୀ ମଧର୍ମା ବିକଶା ବସିତା। ସେ ବସିତା ନାମକ ନାରାୟଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଯାହା, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଜିନିଷ ନାରାୟଣ ଯାହା, ଇଏ ଲୋକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତା ନା ବସିତା, ବଶୀକରଣ, ବଶୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାରବାର ଚାରିଚରଣ ଢଙ୍ଗ ସବୁକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବସିତା। ନିର୍ଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମଣୀମୟୀ ଧାୟନ ବିଶଦ ମନ। ନିର୍ଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ଗୁଣାତୀତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥରେ ମୟୀ ଧାରୟନ ବିଶଦ ମନ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପରିଷ୍କାର ମନ ଭିତରେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ପରମାନନ୍ଦମାପ୍ନୋତି ଯତ୍ର କାମଃ ବସାଇତେ। ନିର୍ଗୁଣେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ମୟୀ ଧାରୟନ ବିଶଦ ମନ। ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁଣାତୀତ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ସେ ସେଇ ପଦାର୍ଥରେ ଯଦି ବିଶଦ ମନକୁ ଧାରଣ କରିବ ତାହେଲେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ତା ନାଁ ହେଲା କାମ ବସାଇତା। କାମନାକୁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ କରିବା। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ରହେ ନାହିଁ। ସେ କାମା ବସାଇତା ନାମକ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଯାଏ। କାମନା ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ମନକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିବ, ମନ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାରେ ମଝିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପାଇବ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯଦି ପାଇଗଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବ। ଆଉ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ତ ସବୁ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଶ୍ଵେତ
पतौ विचित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारेण श्वेततां जाति षडूर्मि रहितो नरः। श्वेतद्वीप पतौ चित्तम श्वेतद्वीपर मालिक मु हेउछि श्वेतद्वीपर स्वामी धर्म मोर ही स्वरूप। श्वेतद्वीपर राजा है धर्म जो जोगी मोर ये विशुद्ध स्वरूप चित्त लगे क्षुधा तृषा काम क्रोध शोक मोह ये सब प्रभावित कर पार नहीं। तांकु मोर शुद्ध स्वरूप प्रति हो जाए। श्वेत दीप बतौ श्वेत दीप गोटे अच्छी तो से श्वेत दीपर पति किए ना धर्म स्वयं धर्ममय मयी से मूर्तिवान धर्म प्रभु श्वेतद्वीपर मालिक धर्म को चलार भीतर जब मंद लगे दिगला धारण श्वेतता जाति षड उर्मी माने काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ना इटा षड रिपु षड उर्मी कहले क्षुधा तृषा काम क्रोध शोक मोह हला काम क्रोध लोभ मोह मछला नुह का क्षुधा तृषा बिचला तापर काम क्रोध लोभ मोह आसो काम क्रोध शोक मोह ये तो कहा छटा ये षड उर्मी क्षुधा तृषा काम क्रोध शोक मोह ये ये छू कौन हो षड उर्मी रही तो ये छटा दुख दे पार भोक शोष तो बड़ कदर्जना जी साधना करी प्रभुंकर धर्मस्वरूप मन दे दे विशुद्ध धर्मस्वरूप मन रखिदे सी कौन कर शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो माने धर्म धर्म शुद्ध स्वरूप धर्म को चिंतन कले धर्म प्राप्ति हो। मयि आकाशात्मनि प्राणे मनसा घोष मुद बहन तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो बाल शिशोत्यसौ मयि आकाशात्मनि प्राणे आकाश आत्मनि मयि माने मो ठारे शब्द मिलुଛି आकाशटा मोर आत्मस्वरूप मुझे समष्टि प्राण स्वरूप आकाश आत्मा समष्टि प्राण प्रभुकर प्रश्वास जगताकर प्राणवायु जो निश्वास बाहर प्रश्वास प्रश्वास मयि आकाशात्मनि प्राण मुझे समष्टि प्राण स्वरूप आकाशात्मा जो जोगी मोर यही स्वरूप मन द्वारा अनाहतनाद चिंतन करती से दूर श्रवण नामक सिद्धि लाभ करती। दूर श्रवण
ଭାଷାରେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇଠି ବସିକି ଶୁଣିପାରିବେ ଏମିତି ଦୂରଶ୍ରବଣ ସିଦ୍ଧି ଆଉ। ସତ୍ୱବୃତ୍ତା ସୁରସ୍ୟ ସୁର ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ବିମାନରେ ବସି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତାହେଲେ କହିଲେ ବିହରିଷ୍ୟନ ସୁରା କ୍ରୀଡ଼େ आ जो जोगी मोर आकाश स्वरूप को चिंता करो मन द्वारा अनाहत अनाथ चिंतन करती आकाश से दूरश्रवण नाम को सिद्धि लाभ कर पाइब। से सिद्धि द्वारा से विविध आकाशचारी प्राणी कथा शुणी पार बुझीपार और आकाश विचरण करुवा सिद्ध गंधर्व किन्नर अप्सरा ईश्वर आकाश विचरण कर क्षमता रही एमानंकर कथा शुणी पार क्षमता तार आसी जाए। मई आकाशात्मनि प्राण मनसा घोषमुद्वहन तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः सुरत्यसौ। चक्षु तुष्टरी संयोज्य तुष्टारंगपि चक्षुषी तुष्टा तो विश्वरूप गोपा जो योगी नेत्र को सूर्य एवं सूर्य को नेत्र संयुक्त कर दियंती नेत्रटा तुष्टरी संयोज्य नेत्र को सूर्य एवं सूर्य को नेत्र संयोग कर दियंती से ही उभय को संयोग कर मने मने मृत्यु मोर ध्यान करुच्ची तांकर चक्षु से सूर्य को नेत्र और नेत्र को सूर्य मने मने मृत्य ध्यान करती दृष्टि सूक्ष्म हो जाए एवं से दूरदर्शन नाम को सिद्धि लाभ कर दिया। सूर्य को नेत्र और नेत्र को सूर्य नेत्र एवं सूर्य एकाकार सूर्य दिशुना देखिपर एकाकार फुटी सूर्य देखी जोगी करना आज या नेत्र सूर्य सूर्य को नेत्र सूर्य ही नेत्र गोलोक भितर भी ना सूर्य न डाकिकी दिश साधना जे करछि हाँ देखा तेणु से दूरदर्शन सिद्धि हो तो सूर्य जिन सब आड़े देखिपर तो ये सब जिन देखिपर गुड़ाक निजे करी अनुभव कले किंतु आम ज्ञान अनुमान ज्ञान ना कहीं करियो सी हैं एगुड़ा सब जो कहउछते एनाके जे मोक्ष प्राप्त करिवार जार नियम से कहीं के सब करियो हाँ ना से सब कहबे से तो इराकर किसी अर्थ नहीं कि इथरे मुथरे मो भलिया लोकर भी आग्रह नहीं इरा सिद्धि किए जे हमको सिद्धि दरकार की मैजिक शो देखे अन्य मान नहीं इरा सीता मुता काली जे कि क्या कहली जे को इथुर इरा पड़छ और सिद्धि सिद्धि कौन लाभ कौन कहीं पढ़ा कौन बुझा कि गड़े गड़े दवा ये तो इसे पाठ किसी नहीं तापर कहते मनो वै सुसंयोज्य देहम तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा जत्र वै मनः तापर आसवे मन और शरीर सहित प्राणवायु को मोठा लगे
मोर ध्यान निमग्न हो गले जोगी मनोभव नामक सिद्धि लाभ करे। मनोमयी सुसंज्ञा मनुटा को मोठा लगे देहम तदनुवायुनागा मन शरीर सहित प्राणवायु को जदि मोठा लगे मोर ध्यान निमग्न हो गले मनोजव नामक सिद्धि लाभ कर। से सिद्धि लाभ कर जोगी जो जावाक संकल्प करती शरीर सीटा जाकि पहुँच जाइए। मन शरीर एवं प्राणवायु सब एकाकार कर मो पाखे लगे प्राणवायु मन शरीर शरीर तो आसी अच्छी और शरीर सह प्राणवायु मन को लगे कौटी प्रभु पाखे लगे प्रभु सर्वव्यापक तेणु सब अच्छा तेणु ये शरीरटा भी जुआड़े सियाड़े पड़ेब बढ़िया है ता ना मनोजव। मनोजव माने मन भाया क्षिप्र बेगे चलवा जब माने गति कारण मन जमी ये अच्छी दिल्ली कथा चिंता कर सारे किसी समय लगुनि ठीक से मन गति अनुसार पहुँच सागे सागे तना मनोजव गति जदा मन उपादाय जद रूपम बुभूषति तत्त भवेत मनोरूपम मज्जुग बलमाश्रय मोठार चित्त समावेश कर जोगी जदि निज मन को उपादान कारण कर दे अन्य कार रूप धरिया चाहती तेरे से निश्चय निजर मन अनुकूल से रूप धरी पारती। निज मन को उपादानकरण कर दे अन्य कार रूप धरिया चाहती मनटा को उपादान कारण कौन उपादान कारण निमित्त कारण उपादान कारण बोले माठिया कि दीप माटी जो कारणटा कार्य रही ता ना उपादान कारण निमित्त कारण ता किए पितल पितल लगी पानी दिया लगी बाटी चकटा हवा भी अनेक जिन लगी से उड़ी जाए निमित्त कारण कार्य न थाए जहाँ कार्य थाए जहाँ सम्मिश्रण सृष्टि उपादान कारण सदरथ जो जिनिस को लेकिन तैयारी हुए उपादान जो उपादान गढ़ाला जो जिनिस को लेकिन जिनिस गढ़ाला सी तार उपादान कारण से माने माटी आटिका तेणु माटीटा आटिकार अच्छी माटी उपादान कारण तेणु अन्य क्या रूप धरिया चाहती तेज से निश्चय निजर मन अनुकूल से रूप धारण कर साधना परकायम विषण सिद्ध आत्मान तत्र भावेत पिंडं हित्वा विशत प्राणाय वायु भूत षडंग्रिवत् मोठार चित्त निवेश पूर्वक श्वास इंद्रियमान निज बसरे रखि योगी जदि परकाय प्रवेश करने को चाहती तेरे से निजे उक्त परकाय रही भावना करने पड़ो तापर प्राणवायु रूप प्राण वायु रूप धारण कर ये फूल से फूल को उड़ी जाऊा भ्रमण पर जो काय छाड़ी परकाय प्रवेश कर प्राण वायुटा शरीर प्राण न प्राण वायुटा जाई अन्यर शरीर भीतर प्रवेश कर तार प्राणवायु चली जाइए संसार को नौ जन प्राणवायु ता भर पशि ब्रह्मर जमी गोटे फूल चढ़ी गोटे फूल पड़े जाए सेमती वायुटा बाहर पड़े प्राणवायुटा आ गोटे शरीर पशि जाइए
ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ। ପାଶ୍ନ୍ୟ ଆପିଡ୍ୟ ଗୁଦମ ପ୍ରାଣଂ ଓ ହୃଦ୍ର କଣ୍ଠମୂର୍ଧସୁ ଆରୋପ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେଣ ବ୍ରହ୍ମନାଟ୍ୟୁ ସୃଜତ୍ ତନୁ। ଇହ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମତପରାୟଣ ଯୋଗୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୋଇଠିରେ ମଳଦ୍ୱାରକୁ ରୋଧି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ କ୍ରମଶଃ ହୃଦୟ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, କଣ୍ଠ ଉପରୁ ଉଠେଇବ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ବାହାର କରି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଯେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ପାଶ୍ନି ଆପିଡ୍ୟ ଉଦମ, ମାନେ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଗୋଇଠିକି ରଖି ଆସନ କରିକି ବସିବ। ପ୍ରାଣ ବାୟୁକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ। ହୃଦ୍, କଣ୍ଠ, ମୂର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବ ଉଠେଇକିରି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯଦି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ସେ କିଏ ସେ କରିବ। ଏମିତି କଲେ ଦେଇକିରି ହବ। ହଉ। ବହିରିଷ୍ୟନ୍ ସୁରାକିଲେ ମସ୍ଥଂ ସତ୍ତ୍ୱଂ ବିଭାବୟତ୍ ବିମାନେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱବୃତ୍ତି ସୁରସ୍ତ୍ରିୟଃ। ଯୋଗୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିହରିଶ୍ଚନ ସୁରା କ୍ରୀଡ଼େ, ଦେବତାମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଯଦି ସେଠି ଯାଇକି ବିହାର କରିବାକୁ ମନ ହୁଏ, ମତ୍ସ୍ତଂ ସତ୍ତ୍ୱଂ ବିଭାବୟତ୍, ମୋର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ସେହି ଚିନ୍ତନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସୁରସୁନ୍ଦରୀମାନେ ବିମାନରେ ବସି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ବିମାନେନ ଉପତିଷ୍ଠନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱବୃତ୍ତି ସୁରସ୍ତ୍ରିୟ। ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବଙ୍ଗନାମାନେ ଯଦି ମୋର ସତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବ। ଯଥା ସଂକଳ୍ପୟତେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯଦା ବା ମତପରଃ ପୁମାନ୍ ମୟି ସତ୍ୟ ମନୋଯୁଞ୍ଜନ ତଥା ତତ୍ ସमुपाश्नुते। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରି ସେ ହବ ଜବରଦସ୍ତ। ଆଉ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ତ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସବୁ ତ ମୋ ଥରେ ଚିତ୍ତ ଲଗା, ଆଉ କେଉଁଠି କୁହାହେଉଛି କ'ଣ? ସବୁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହେ, ସବୁଠି ମୋ ପାଖରେ ଚିତ୍ତ ଲଗେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ଯେ ପାଠ ଗୋଟେ। ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯଦା ବା ମତ୍ପରଃ ପୁମାନ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କର, ସେ ସବୁ ସିଦ୍ଧରେ ହବ। ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବଇ ମଦ ଭାବଂ ଆପନ୍ନ ଇସିତୁଗାର ବସିତୁ ପୁମାନ୍ କୁତଶ୍ଚିତ୍ ନ ବିହନ୍ୟେତ ତସ୍ୟ ଚାଜ୍ଞା ଯଥା ମମ। ମୁଁ ହେଉଛି ଇସିତ୍ୱ ବସିତ୍ୱ ଉଭୟ ସିଦ୍ଧର ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ କେହି ବି ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶାସନାଧୀନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି ମୋର ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଅମାନ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇସିତ୍ୱ ଏବଂ ବସିତ୍ୱ ଏ ଦୁଇ ସିଦ୍ଧି ମୋର, ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞାକୁ କେହି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆଉ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ମୋରି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ତା ଆଜ୍ଞାକୁ କେହି ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ସେ ପାଳନ କରିବେ ସମସ୍ତେ। ମଦ ଭକ୍ତ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱସ୍ୟ ଯୋଗିନଃ ଧାରଣାବିଦଃ ତସ୍ୟ त्रैकालिकी बुद्धि जन्म मृत्यु प्रवृत्ता जो जोगी चित्त मो ठारे धारणाबद्ध होई मो भक्तिर प्रभाव रे विशुद्ध हो जाए। मद्भक्त्या विशुद्ध सत्यस्य योगिनः धारणाविदः जोगीटा पूरा धारणा गिरी बसिकी मोर भक्ति रे शुद्ध स्वरूप हो जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषय मान जानी पारे। आज सब जान मदभक्त्या शुद्ध चित्त योगिन धारणा मो भक्ति शुद्ध चित्त हो धारणा देकर बस मो पाखे कौन हो तस्य त्रैकालिकी बुद्धि जन्म मृत्यु उपवृंगिता तार जन्म मृत्यु सब गुड़ा से जानी पकेब। अग्नियादिभिर्न हन्येत मुनेः जोगमय वपुः मद जोग श्यान्त विजितस्य जदसागा मुदकं यथा जादसां मुदकं यथा हरिः जादांसी जलजन्तवः जलजंतु माने पानी रे बुडिकी रहिले मरंती कि नाई। जलजंतु भिन्न अन्य जो प्राणी जे जल पशिक बुड़ो सी मना कि जलजंतु माने से भी जंतु ना निश्वास प्रश्वास नौ सब कर पानी बुड़िकी मरती ना भिन्न अन्य जी से मर नहीं कि ना हाँ से कथा ताल अग्नियादि न हन्येत मुने जोगमय जो मुनिटा जोग करी अग्नि साधन कला बन्ही द्वारा चिन्हित एवं शंकर चक्र गदा पद्म आदि आयुध विभूषित तथा धोदा छत्र जामर जीव मान को जपरी जल नाश कर जलचर जीव एकाग्र भाव में चित्त निवेश कर जोगींकर जोगमय शरीर को सेहीपरि अग्नि जल आदि कौन से पदार्थ नष्ट कर प्रभु मन निवेश करी एकाग्र भाव में रही जल भीतर पशिया जल भीतर जलचर जीव जमी पानी भीतर पशिक मरुना सी निआ पानी जो पशे तो देह देह सीमित मद विभूति ही अग्निस्तंभन करता किए से राक्षस अच्छी ये हिरण्याक्ष कौन सी ना सिंह होलिका प्रहलाद को लेकिन न्याय बस अग्निस्तंभन करता जलीगला। मद विभूति ही अभिध्यायत श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजातपत्र व्यजनी ही स हुए तो अपराजिता जो व्यक्ति श्रीवत्स आदि चिन्ह द्वारा चिन्हित एवं शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध भूषित ध्वजा छत्र चामर आदि सुशोभित मोर अवतार मान को ध्यान करती से अजय हो जाती। मद विभूति ही अभिध्यायन प्रभु विभूति माने गछवान भितर मुझे अस्वस्थ
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ ବିଭୂତି ଶ୍ରୀବତ୍ସାସ୍ତ୍ର ବିଭୂଷିତ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଧ୍ୱଜା, ହାତପତ୍ର ମାନେ ଛତ୍ର, ବ୍ୟୋଜନ ମାନେ ଆଲଟ, ସ ଭବେତ ଅପରାଜିତ। ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ମୋ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ ଯିଏ କରିବ ଆଉ ସିଏ ଏକଦମ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପରାଜିତ ହେବ, ତାକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଉପାସକସ୍ୟ ମାଂ ଏବଂ ଯୋଗ ଧାରଣୟା ମୁନେଃ ସିଦ୍ଧୟଃ ପୂର୍ବକଥିତା ଉପତିଷ୍ଠନ୍त्यଶେଷତଃ। ଉପାସକସ୍ୟ ମାଂ ଏବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁନି ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବିଭିନ୍ନ ମୋର ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ପୂର୍ବ କଥିତ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଉପାସନା କରୁଥିବା ଲୋକଟା ମୋତେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନ କଲେ ସିଦ୍ଧୟ ପୂର୍ବ କଥିତ, ତା ପୂର୍ବର କୁହାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ାକ ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟସ ଦାନ୍ତସ୍ୟ ଜିତ ଶ୍ୱାସାତ୍ମନୁ ମୁନେଃ ମଦ୍ଧାରଣାଂ ଧାରୟତଃ କା ବା ସିଦ୍ଧି ସୁଦୁର୍ଲଭା। କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ନିଜର ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ସାରିଲାଣି ସେ ସଂଯମୀ ଏବଂ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱରୂପରେ ଧାରଣା ନିବଦ୍ଧ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବେ। ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯତ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ଶରୀରରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିପାରିଲାନି, ସେ ଯେକୌଣସି ସିଦ୍ଧିକି ପାଇଯିବ। ମଦ୍ଧାରଣାଂ ଧାରୟତଃ କା ସା ସିଦ୍ଧି ସୁଦୁର୍ଲଭା। ମୋଟାମୋଟି ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ଶେଷକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିକି ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୟ କରିସାରିଲାଣି, ସଦାବେଳେ ମୋରି କଥାକୁ ମନରେ ମନନ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାଣି। ମଦ୍ଧାରଣାଂ, ଧାରଣା ମାନେ ମନରେ ଧରିକି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲାନି, ତାର ତ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯିବ, କେଉଁ ସୀତା ନ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସହଜ କଥା। ଅନ୍ତରାୟାନ ବଦନ୍ତ୍ୟେତା ଯୁଞ୍ଜतो ଯୋଗମୁତ୍ତମଂ ମୟା ସମ୍ପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ କାଳକ୍ଷେପଣ ହେତବଃ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଗୀମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଦି ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତଥା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଅନନ୍ୟତା ଲାଭ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ। ଅନ୍ତରାୟାନ ଦହ ବଦନ୍ତ୍ୟେତା ଯୁଞ୍ଜତଃ ଯୋଗମୁତ୍ତମଂ। ଯେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର କରିସାରିଲାଣି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ମିଶେଇକିରି, ସେ ତାକୁ ଯଦି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଗଲା, ସେ ତା ଯୋଗରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୟା ସମ୍ପଦ୍ୟମାନସ୍ୟ କାଳକ୍ଷେପଣ ହେତବଃ। ସେ ସବୁ ପାଇସାରିଲାଣି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ, ମନ ଥୟ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ସବୁ ତ ହେଇଛି, ସେ ମୋତେ ପାଇସାରିଲାଣି। ଠିକ୍ ତୁଚ୍ଛାକୁ କାହିଁକି ସିଦ୍ଧିକି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ? ତାର ସିଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ।
जन्मौषधि तपो मंत्री जावतीरिह सिद्धय योगेनाप्नोति ताः सर्वाः नान्यै योगगतिं व्रजेयेत्। जन्मौषधि औषधि तपस्या मंत्रादि द्वारा जो सब सिद्धि मिलता है जन्म औषधि तपस्या मंत्र जावती सिद्ध या द्वारा जो सिद्धि मिले जोग द्वारा मध्य से सब सिद्धि मिलता है। औषधि तपस्या मंत्र द्वारा मध्य सिद्धि मिले तो जोग कले खाली मध्य से सिद्धि मिल जापर। योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यै हि योगगतिं व्रजेयेत्। किंतु जोगरे अंतिम गति स्वरूप जो भगवान मिलिया कथा सिद्धि बल से मिलती नहीं। जोग कले बिना औषध दरकार नहीं रोग भल ये कर। जोड़ा औषधर काम कर मोटामोटी औषध तपस्या मंत्र द्वारा जो सिद्धि मिले जोग द्वारा सब सिद्धि मिल गयो। जोग द्वारा मंत्र औषध तपस्या तपस्या करके जो सिद्धि मिला था से जोग द्वारा मिल जापर। किंतु जोगर अंतिम गति स्वरूप भगवान मिले सीटा मिलनी। जदि तुम्हें ये जोग सिद्धि की नहीं कि रोग भल हवा कि मंत्र सिद्धि लाभ करवा जो मंत्र जहाँ उद्देश्य गोटे मंत्र नहीं कि तक जप कले रोग रोगान शेषान अपहंति तुष्टा रुष्टा तु कावान चकड़ान विष्टन तमाश्रितानां नैपन्नराणां तमाश्रिता ह्या श्रेयतां प्रयान्ति। शरीर सब निर्दिष्ट मंत्र उच्चारण कले गोटे गोटे निर्दिष्ट काम हम। तेरे मंत्र सिद्धि औषधि युवा सब जोग द्वारा हो कि भगवान को पाइबाटा से सुख हेनी। सर्वासांगपि सिद्धानां हेतु पति इह अहम प्रभु अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनां। कहले ब्रह्मवादी माने जो जोग सांख्य धर्म साधना कहती मुझे से सब साधना और सिद्धि मानकर हेतु स्वामी और प्रभु। सर्वासांगपि सिद्धिना सिद्धानां हेतु पति अहम प्रभु।